Evo ga, novi zadatak, novi posao. ICV četvorka ne pali. Znači, mušterija je zvala, sumnja na AC pumpu ili na filter goriva, dovod ili tak nešto. Akumulatora koliko vidim nema, skinuli se ga da ga pune, da ga stave na punjenje. Čašicu su počistili, nešto goriva u čašici ima. Idemo provat napraviti defektažu pa ćemo nastaviti dalje. Znači, nisu mogli napumpati gorivo u AC pumpu jer je na povratno crijevo stavljen nepovratni ventil u kontrasmjeru. Sad kad sam skinuo crijevo, pritisak je izišao van i kako se pumpa, tak se posuda puni s naftom. Ajde samo pumpajte tamo još. Znači AC pumpa je v redu. Je. Viš da se nafta zdiže. Sad treba to napumpati puno kad je sve prazno, da, treba pumpati dugo. A dobro, bomo pumpali. Još je meni čudno bilo. Ali tu čak ko da malo zraka vidim negdje, ko da malo zrak vleče, a to je njih izezalo. Moram vidjeti sad, on mora još zrak tu vleći. Evo ga sad, kako pumpamo, tak smo dobili naftu na filter. Još uvijek ide zrak, ali nije mi jasno zašto su oni ovdje ugradili nepovratni i to u kontrasmjeru. Znači, to je crijevo koje mora vraćati u rezervar, a oni su stavili nepovratni u kontrasmjeru da se ne mora gorivo vraćati u rezervar s povrata. To mi nema smisla nikako, a budemo vidjeli. Još uvijek ide zrak gore van. Da vidimo, još uvijek ide zrak. Da, još uvijek ima zraka, a već je išla i nafta, dobrim dijelom. Budem ja sad spojio crijevo, pa da probamo. Evo sad kad sam upalio stroj, ozračio ga, vidim da curi nafta na Bosch pumpi visokog pritiska. To nafta curi zato jer je na ovom mjestu bil nepovratni ventil koji je bil krivo spojen i stvorio se preveliki tlak u Bosch pumpi i propustile su brtve. Eto, problem za problemom. Sva sreća pa nije propustilo u karter. Evo ga, otkrili smo misterij, zašto stroj nije upalio. Skinuo sam nepovratni, stavio običnu metalnu cjevčicu i nekim čudom stroj je upalio odmah. Da,
stroj radi, ok, fino radi. Problem je jedino, velim, znači problem je jedino ta pumpa. Preveliki tlak u pumpi izazvao je curenje nafte. Znači probilo je Semmering na pumpi, trebamo skinuti Bosch pumpu. A usput te instalacije su katastrofa, žice potrgane, ne znam u što, kamo ide, morat ćemo vidjeti. Najvjerojatnije će stroj doći u radionu, da se onda u radioni riješi. Da se onda sve dalje u radioni riješi. Šteta. Malo su gume lošije.